हाथ बांधी बसी संतोषपुर पंचायत प्रशासन ड्रेन सफा हो लोके होउछंती हंतसंत। गुहारी करी करी थकी गले संतोषपुर ग्रामवासी, तथापि एमानको दुख बुझिबा किए। भारत ऑनलाइन टीवी को स्वागत करछि मो हिमांशु। मो सहित अछंती मो सहयोगी दिव्य याल। आसंतु देखिबा संतोषपुर पंचायत रो अवस्था। नाଳ नर्दमा सफा करूनांती संतोषपुर पंचायत प्रशासन, जाति पई असुविधार सम्मुखीन होउछंती संतोषपुर ग्रामवासी। आसंतु देखिबा संपूर्ण रिपोर्ट। हाँ दर्शक बंधु देखंतु आपण माने किभली ओलिया आवर्जन रे परिपूर्ण रही संतोषपुर सदर महकुमा मोझी ग्राम रे बहुची एक नाल, जार अवस्था न कहवा भल। ग्रामर बही आसुवा गंधिया मैला पचासड़ा पानी एही नाल रे आसी जमी रहुछि। बारंबार प्रशासन आगे गुहारि करने सत्वे मध्य करा जाहि नै ड्रेन सफा। लोकंको कहवा अनुଯାयी 2 वर्ष हलाणी सफा ही नहीं ग्रामर कौनसी ड्रेन। देखंतु आपण माने किभलिया माटी कादुओ पचासड़ा सब विषय ड्रेन रे भर्ती रही। रास्ता घाटर अवस्था आपण माने देखुछंती संपूर्ण भाव रे ड्रेन जाम रही। पानी जीव तो जीव कुआडे एबे बड़ प्रश्न। पंचायत सदर महकुमार दृश्य जदि एमिति तो आपण माने भाबंतु अन्य पंचायत अधीन ग्रामगुड़िकर दृश्य केमिति बा नथिबो। सरपंच निजे एही ग्राम रही मध्य जदि ड्रेन प्रति जत्नवान नाई तो अन्य ग्रामर चिंता करुथिबे बा केमिति। संतोषपुर सदर महकुमा रे हमें पहुंचीचु। आपण मन देखते मो पछकानी ये जो नाଳ नर्दमा 50ड़ा महिला जो ड्रेन रही किपरि भाव रे संपूर्ण भाव में गंदिया महिला ही रही। प्रशासन ध्यान देवा कथा। ए पाखरे किछि परिवार रहउछन्ति, किछि घर रहउछन्ति, केमिति माने जीवन यापन करछन्ति। बड़ प्रश्न प्रशासन कोन पई याको देखि देखि मध्य सफा करिबारे असफल होछि। कोन प्रशासन पंचायत संतोषपुर पंचायत रे टंकार अभाव ना माने जानि सुनी मोहन सरकार को बदनाम करिया पई चेष्टा करछन्ति। एठी आपण मन देखछन्ति कि भलिया ड्रेन सफा होला अछि कि ड्रेन सफा नाही है। हां ना होय ड्रेन सफा तो असुविधा होछि। तो कोन पंचायत ड्रेन सफा करू नै नाई ना करे। तो कोसाडा वीडियो ड्रेन सफा करे पई 2 मास होला पंचायत सरपंच पीओ मन को लिखि के दैछन, तो ए पर्यंत मध्य सफा है। तो कोन कहले हां तो काय बोलवास ना ड्रेन तो सफा ना होला नि महिला आइके आछे। ड्रेन तो सफा ना होय महिला आइके तो आछे। तो सरपंच कने बोला तो पीओ कने गला सेमन कने गले आले पंत जानबो हामी सेमन तो सांबा कथा ड्रेन सफा होय बाटा जुंडा होय बाटा ए जुंडा मन जेटा मन काम करबा सेमन तो करबा सेमन सांग बाता আছে আমি सांग के पारबो के तो ना करबा। हां ना करबा काई काम ना आइला तो पंचायत ना होइसी আছে ड्रेन बने बात नुवा डाउन। हां नुवाटा ना बनेला तो साई भी तो ड्रेन आते हैं हैं आम सहित संतोषपुर मालीसाई जड़े बापा अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा आप ड्रेन सफा होगी। ड्रेन सफा कर ड्रेन सफा करू नहीं आज्ञा आम सरपंच आज्ञा आम राधा सेठी रास्ता को भल करबार अछि ड्रेन टा भल करबार अछि। तो सफा हिची कि नहीं सफा हो नहीं केते वर्ष होला एते बेसी वर्ष ही गला केबे भी हो नहीं केबे हो नहीं। तो सरपंच अछि जे मात्र सफा सुतर करले तो हबो सरपंच रो तो किछ करना नहीं नहीं। तो आपण कोन कहबे सरकार ऑर्डर करछि ड्रेन सफा करबा पई हेले करना गुंडी कुंडी बेसी हेउछ ना। हां तो ई गार कोडी ड्रेन सफा है नहीं ओ गला वर्ष तो होउतला। हां अरे एबे हो नथला गला वर्षा आसीगिर वर्षा सरी जबो हेले भी हो नहीं। असुविधा होची कि नहीं असुविधा होची। कोन असुविधा होची? असुविधा गुंडी पंडी सब लागि छी
କେଚଳ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପୁରା କେଚଡ଼ କେଚଳ ଗାଁଟା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଖାଦ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ସରପଞ୍ଚ ଗାଁରେ ରହିକି ଦେଖୁନାହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାତ୍ର କରିଲେ ତ ହବ ଖାଲି ଦେଖୁଛି କାଲି ଦେଖୁଛି କରୁନାହିଁ କରୁନି ତ କଣ କହିବେ ସରକାରକୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ କରବାର ଅଛି ନେ ସରପଞ୍ଚ ରହିକରି କି କାମ କରବା ଏଠି ହଁ। ଆମେ ତ କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ହଁ। ହେଇନି ସଫା ସୁତୁରା କରବାର ଅଛି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରବାର ଅଛି ନ କରିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ ଟି ହେଲେ କି ନାହିଁ ସିଧା ଆରୋପ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତମର ସାହି ଭିତରେ ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆମର ସାଇड ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଇନି ତମର ଗାଁ ଭିତରେ କଣ ଡ୍ରେନ ସଫା କରଲା କି ନାଇଁ କାମ କରୁନାହିଁ ପୁରିଆଲ ବରସ କରି ଦେଇଥିଲି ନାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁନାହିଁ ତ ବଡ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆହୁରି କାଇଁ କାଇଁ କାମ ହେଲାନି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ହେଇନି ନୂଆ ଡ୍ରେନ ବନେଇବା ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋड ନାଇଁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତ তুমি বলবা আসলে তোমার পঞ্চায়েত মানে কাই কাম না হয় আমার পঞ্চায়েত তা নয় সে আনে কি মাত্র আমার গাঁव তো না হয় তো কাই কাই হচ্ছে काय कैची तो ना होइसे चे दक्ष छि नै कैची नै ना होइला अछि बाटे मात्र पंचायत भित्र होइसे छि ना होइसे चारटा नाम ना जान रास्ता घाट काई ध्यान ना देवा नाइ ध्यान ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ଭାଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ହେଇନି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରେନ ସଫା ବୋଲେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ এইଥିବ ବୋଲେ ଆମ ନୂଆ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେ ଦିନଠୁ ଏଇଟା ହେଇନି ତ ବଡ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରେନ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ ତ ସରପଞ୍ଚ କିଛି କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ କି ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନର